Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini Allah pertemukan kita untuk mengikuti kajian bersama Syekh Dr. Ahmad bin Abdillah Abu Nasr hafizahullah ta'ala. Beliau datang dari negeri Mesir dan tinggal di Madinah. Ini merupakan keistimewaan kita yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh yang bisa kita gunakan sebagai bekal kita untuk menghadap kepadanya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah dan nasihat dari beliau hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkura ma'jura. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين. وبعد. Beliau hafizahullah ta'ala memulai kajian ini dengan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji dengan sifat-sifat yang Dia miliki. في البداية أحب أن أرحب بالجميع وأن أخبركم بسعادتي بوجودي بينكم، وأخبركم أني أحبكم جميعا في الله أبو شدة كمكرم الله، وأشكركم على هذا الاستقبال وعلى هذا الحضور الكبير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا. Pertama-tama beliau mengucapkan selamat datang semuanya. Selamat datang di majelis kita ini. Dan juga beliau menyampaikan bahwasanya beliau mencintai kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum fillah. Ya, saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan pula ucapan terima kasih kepada kita semua atas sambutan yang baik dan juga keberkenaan untuk hadir di masjid ini. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث يبين أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أن أهل الإيمان إخوة، لا فرق بين غني وفقير، أبيض وأسود، بين عربي وعجمي، لا فرق إلا بالتقوى. وإنما نحن نفرح بفرحنا، يعني يفرح بعضنا لفرح أخيه ويحزن لحزن أخيه لأننا جسد واحد. Beliau hafizahullah menyebutkan sebuah hadis tentang permisalan seorang mukmin di dalam kecintaan mereka, di dalam saling menyayangi yang ada di tengah-tengah seorang mukmin bersama mukmin yang lainnya. Kata Nabi SAW, seperti satu bangunan yang utuh, saling menguatkan satu sama lain. Kemudian Nabi menyebutkan, jika ada salah satu yang merasakan sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit pula.
baik itu dengan yaitu demam dan juga susah tidur. Sebagaimana tubuh kita, kalau ada salah satu bagian tubuh kita yang sakit, pasti yang lainnya akan merasakan tidak enak. Sakit gigi misalkan, kita nggak bisa tidur, demam, maka seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan bagi setiap kaum mukminin. Tidak ada perbedaan antara seseorang yang kulitnya putih atau dengan orang yang kulitnya hitam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab. Semuanya adalah dengan ketakwaan. Al-ukhuwah naw'an. Al-ukhuwah naw'an. Ukhuwah al-iman, ukhuwah al-iman, وهي التي تربطهم عقيدة واحدة. الرابط بينهما الإيمان، وهذا هو أعلى أنواع الأخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عنه. والنوع الثاني أخوة النسب، كلاهما من أب وأم واحدة، وهذا قد يتبرأ الأخ من أخيه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه. فأقوى أنواع الأخوة هي التي تكون مرتبطة بالإيمان. إنما المؤمنون إخوة. لا يترك صاحبه أبدا، يقاتل من أجله، يعمل على إسعاده، لا يتركه في الآخرة، يطلب شفاعة ربه فيه حتى يدخله الجنة. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya yang namanya persaudaraan itu ada dua. Persaudaraan itu ada dua. Yang pertama persaudaraan seiman. Persaudaraan seiman yang menyatukan adalah kesamaan dalam hal akidah, dalam hal keyakinan. Nabi SAW bersabda menyampaikan tentang 7 orang yang akan Allah naungi pada suatu hari yang nanti tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil, tidak ada yang menaungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang dapat naungan. Di antaranya adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan seiman. Yang kedua, persaudaraan yang kedua adalah persaudaraan atau saudara seayah seibu, sekandung. Adapun persaudaraan kedua ini yang dibangun di atas persaudaraan atas darah, ini terkadang memberikan madarat bagi orangnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada suatu hari nanti dari kiamat kelak, seseorang akan lari meninggalkan saudaranya. Kenapa? Karena ada perbedaan dalam hal keyakinan, dalam hal akidah. Maka persaudaraan yang kuat adalah yang dibangun di atas keimanan. Tidak hanya saudara seayah seibu, tetapi saudara yang dibangun di atas keimanan yang nantinya akan saling memberikan syafaat satu sama yang lain di hari kiamat. فنحن نعلم أن للأخوة الإيمانية حقوق وواجبات، وأنه يجب علينا أن نعمل على إسعاد إخواننا، ونعمل على كشف كروبات إخواننا، نعمل على التعاون،
نعمل على المساعدة، نعمل على الترابط. نحن أمة واحدة نعبد ربا واحدا، نقرأ كتابا واحدا، نؤمن بنبي واحد. أيها الأحباب، لا فرق بيني وبينكم، لا فرق بين صغير وكبير، كلنا يمسك بيد بعضه البعض حتى نخرج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السعادة، من العذاب إلى الجنة. كلنا نريد النجاة، نريد الفلاح، ولا سعادة لنا إلا بسعادة إخواننا. أنا لا أستطيع أن أفرح وأخي حزينا، لا أستطيع أن أفرح وأخي متألما. سعادتنا نحن المسلمون مرتبطة بسعادة إخواننا، نسعد بسعادتهم ونفرح بفرحهم ونحزن بحزنهم، نتألم بآلامهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. عندما يمرض أصبع واحد باقي الجسد كله يشعر بالألم ولا يستطيع النوم، لأن الجسد كيان واحد. نعم. Oke, beliau menyampaikan kita tahu bahwa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, di dalamnya ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Maka kita wajib untuk membantu sesama saudara kita menyingkap kesusahan, derita yang sedang mereka rasakan. Saling tolong-menolong dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jemaah sekalian, kita adalah umat yang satu, menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yaitu Allah. Kita membaca kitab yang sama, kitab yang satu, yaitu Al-Quran. Kita mengikuti dan mengimani Nabi yang satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada beda antara saya dengan Anda. Kita semuanya sama, tidak ada beda antara orang yang fakir dengan orang yang kaya. Semuanya harus saling menguatkan, semuanya harus saling bergandengan tangan. Sehingga kita bisa mengeluarkan saudara-saudara kita yang lainnya dari kegelapan menuju cahaya, dari kesedihan menuju kepada kebahagiaan. Kita ingin semuanya bahagia dengan membantu saudara kita. Kita tidak bisa bahagia jika kita melihat ada di antara saudara-saudara kita yang sedih. Maka kebahagiaan kita erat kaitannya dengan kebahagiaan orang lain. Begitupun sebaliknya, kesedihan kita erat kaitannya dengan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Maka sebagaimana tubuh yang satu, jasad yang satu, yang jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit pula, maka itulah cerminan seorang mukmin. أيها الأحباب، هذا السؤال: هل تعلمون ما أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ Ada sebuah pertanyaan, tahukah Anda apakah amalan yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Kira-kira amalan apa yang paling Allah cintai? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhilu ala muslim. Farhah, sa'adah tudkhilu ala akhika al-muslim bibtisamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kama tabtasim fi wajhi akhika كأنك تدخل في قلبه السعادة والطمأنينة. Tahu jawabannya? Jawabannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu fi qalbi akhika al-muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu se-Islam. Amalan yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan, membuat orang lain bahagia, membahagiakan hatinya. Kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita sesama muslim. Sehingga Nabi mengatakan, senyummu di hadapan wajah saudaramu ini menjadi nilai sedekah untukmu. Tentunya senyum yang membahagiakan, bukan senyum kecut yang berisi sindiran. Senyum yang kita niatkan untuk bersedekah kepada saudara kita. إذا إدخال السعادة من خلال التبسم بسمة. البسمة لا تكلفك شيئا. وأيضا الكلمة الطيبة صدقة. إذا رأيته حزينا أن تدخل عليه بعض الكلمات الطيبات التي تذهب حزنه وألمه، أو تبادره مما يسعده من كلمات الطيبات. ومن وسائل وأسباب السعادة أن تقدم له المال أو الطعام أو الدواء، أن تقف بجواره عند حاجته، تنظر ماذا ما يسعده فتعطيه، وتنظر ما يحزنه فتكشف عنه همه. نعم. Memasukkan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara senyum tadi. Senyum itu ringan. Senyum itu ringan. Coba semuanya senyum. Ringan. Lebih berat daripada cemberut. Senyum itu ringan. Begitu pula kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Maka kalau ada di antara saudara kita, saudara seiman yang sedang sedih, coba kita datangi dan kita hibur. Kita sampaikan kepadanya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang indah sehingga hatinya bahagia. Dan di antara sebab kebahagiaan yaitu adalah kita berbagi sedikit harta yang kita miliki. Kita berbagi kepada saudara kita sedikit makanan yang kita miliki, terlebih ketika mereka butuh. Ketika mereka sedih kita hibur sehingga kesedihan tersebut bisa hilang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an mu'minin kurbatan naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaum al-qiyamah. Man nafasa yani kashafa, azala عن أو فرج عن مؤمن كربة. الكربة أي الهم والمصيبة، الحزن، الألم، كل ما يحزن الإنسان يعد كربة. من أزال وفرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كان الجزاء من جنس العمل. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة الشمس فوق الرؤوس. أهوال يوم القيامة
القيامة عظيمة شديدة. الكل خائف من عذاب الجبار سبحانه وتعالى. كل نبي يقول نفسي نفسي، لأن الله عز وجل غضب اليوم غضبا شديدا، إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي. الكل يفر من أمي وأبيه، صاحبتي وبنيه، من أمي وأخيه، من في الأرض جميعا ثم ينجيه. الكل يفر، ولكن من كان يسعد الناس في الدنيا ويكشف عنهم همهم وكربهم، الله عز وجل يرزقه الأمن والأمان في الآخرة، يفرج عنه كربة من كرب الآخرة، يفرج عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، من أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس، من أراد أن يغفر الله له فليغفر هو للناس، من أراد أن يرحمه الله فليرحم هو الناس، من أراد أن يكشف الله همه في الآخرة فليكشف هو أولا عن هموم الناس. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang yaitu mengangkat dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, barang siapa yang mengangkat dari saudaranya seiman satu kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah akan angkat satu kesulitan untuk dirinya di hari kiamat kelak. Kita membantu manusia di dunia, balasannya Allah akan membantu memudahkan urusan kita di hari kiamat kelak. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, menghilangkan dari seorang mukmin sebuah musibah seperti rasa sakit, maka ini merupakan hal yang mulia. Orang yang mengangkat di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan matahari, dan semua orang tidak ada yang memperdulikan orang lain. Semuanya akan berlarian meninggalkan sanak saudara yang pernah dia kenal, bahkan anaknya, bahkan istrinya, dan masing-masing akan mengatakan nafsi nafsi. Ya, mereka akan memikirkan dirinya sendiri. Kita akan memikirkan diri kita sendiri di akhirat kelak, kecuali satu orang saja. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang mengatakan ummati ummati, umatku umatku. Semuanya memikirkan dirinya sendiri, nafsi nafsi. Duh piye awakku iki, duh piye awakku iki. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita. Maka orang yang membantu seorang, membantu kesusahan seseorang ketika di dunia, disitulah nanti Allah akan ringankan kesusahannya. Di mana? Di akhirat kelak. Allah ringankan kesulitannya di akhirat kelak. Kemudian orang yang ingin Allah maafkan di akhirat kelak, hendaknya dia memaafkan orang lain ketika di dunia. Apapun kesalahannya, coba kita move on, kita maafkan, kita lupakan. Orang yang ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menyayangi orang lain di dunia ini. Nanti di akhirat Allah akan menyayanginya. Dan orang yang ingin disingkap kesulitannya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, hendaknya dia membantu, meringankan dan memudahkan urusan orang lain. فنحن جميعا هنا في مدينة واحدة أو قرية واحدة، يجب أن نطمئن على بعضنا البعض،
انظروا إلى الأرامل والمطلقات ابحثوا عمن يريد المساعدة بالكلمة بالمال بالعمل. لا يجوز لنا أن نشبع وجار لنا جوعان، ولا يجوز لنا أن نسعد وجار لنا حزين. لا يجوز لنا أن نكون في منطقة واحدة ولا نعرف هموم إخواننا وما الذي يحزنهم وماذا يحتاجون من مساعدة. إنما المؤمنون إخوة، ترابط، تعاطف، يسأل بعضنا عن بعض، يسعد بعضنا بعضا. Kita tinggal di satu desa yang sama, kita tinggal di satu wilayah yang sama, maka seharusnya kita nyaman dengan yang lainnya, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman satu sama lain. Kita coba cari orang miskin yang ada di sekitar kita. Kita coba cari orang yang sakit, para janda, atau mereka yang sedang butuh pertolongan, baik dengan pertolongan harta ataupun pikiran atau bahkan tenaga atau yang lainnya. Kemudian coba kita bantu. Tidak boleh kita tinggal di rumah kita dalam keadaan aman, dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kita sedang kelaparan. Tidak boleh. Tidak boleh kita tinggal dalam keadaan bahagia sedangkan tetangga kita sedang bersedih. Maka kita dalam satu desa atau dalam satu wilayah hendaknya mengetahui keadaan tetangganya. Tidak boleh kita tinggal di dalam satu wilayah tertentu kemudian kita tidak tahu orang di sekitar kita ada yang susah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Maka mereka saling menguatkan, saling menggandeng tangan satu sama yang lainnya. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من هو المعسر؟ المعسر هو الذي اقترض دينا، أخذ دينا ثم لم يستطع السداد، جاء موعد السداد قلت له أعطني مالي الذي أخذته من قبل، قال لا أملك المال، لا أستطيع. هذا هو المعسر. نعم. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang sama beliau mengatakan waman yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang mu'sir, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Siapakah mu'sir yang Nabi sebutkan dalam hadis ini? Mu'sir maknanya yaitu adalah orang yang napa kinten-kinten terlilit utang. Orang yang punya utang kemudian dia tidak bisa melunasi atau membayar hutang tersebut. Orang yang memiliki piutang datang kemudian dia mengatakan ini sudah jatuh tempo, mana bayar utangnya. Kemudian si mu'sir ini mengatakan saya tidak punya apa-apa yang bisa saya buat bayar. Ini namanya mu'sir. Ketika kita ngutangi orang lain kemudian kita nagih dan yang ditagih tidak mampu, kemudian kita melonggarkan, oh ya kalau gitu nanti dulu nggak apa-apa. Dengan itulah Allah akan memudahkan. Kita memudahkan orang yang sedang utang, Allah akan mudahkan urusan kita di mana? Di dunia dan di akhirat.
di dunia dan di akhirat. كيف يمكن التيسير على المعسر؟ كيف يمكننا التيسير؟ التيسير على المعسر من خلال أمرين. الأمر الأول انظاره إلى ميسرة، تأجيل موعد سلام الليل. قال الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى تأجيل موعد سداد الدين حتى يتيسر له قضاء الدين أو الوفاء بالدين. بمعنى أنا ذهبت له قلت له أعطني مالي، قال لم أمتلك المال حتى الآن، لا أستطيع. فنظرت إليه فوجدته صادقا، فقلت له: إذن يتم تأجيل موعد السداد إلى الشهر المقبل. هذا اسمه تيسير، هذا اسمه كشف الهم، لأن أنا مهموم يريد أن يسد الدين ولا يستطيع، فنحن قمنا بتيسير موعد السداد. نعم. Bagaimana mungkin atau bagaimana cara memberikan kemudahan untuk orang mu'sir? Kenapa orang mu'sir? Orang yang terlilit hutang, orang yang susah untuk membayar hutang. Ada dua cara. Yang pertama, kita berikan penundaan sampai dia memiliki kemudahan. Kita berikan penundaan sampai dia punya harta atau uang untuk membayar. Tentunya tanpa ada tambahan nominal yang harus dibayarkan. Tetap kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang hutang kepadamu itu orang yang sedang kesusahan, belum bisa bayar sekarang, maka lihatlah dia, kemudian berikanlah tanggungan sampai dia mendapatkan kemudahan. Ya, contohnya mudah. Misalkan kita datang nagih utang, yang kita tagih mengatakan sekarang saya belum punya uang untuk bayar, maka kita lihat ini orang beneran atau bohongan. Maka kalau benar ya sudah, bulan depan ya saya datang lagi ke sini, tak tunda bulan depan. Tapi dengan catatan tidak ada tambahan. Kalau ada tambahan itu namanya riba, tidak boleh. Nah. النوع الثاني من التيسير هو العفو، الإعفاء من سداد الدين. جئت له فقلت له: أعطني مالي، هذا موعد السداد. قال: لا أملك مالا ولا أستطيع السداد. فنظرت إليه فوجدته صادقا، فقير ولا يستطيع السداد. فقلت له: قد عفوت عنك وضعت عنك الدين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا حديث وقصة جميلة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يدين الناس. هناك تاجر يعطي الناس البضاعة السلعة بالآجل، يعني يعطيهم السلعة بدون مال، ثم يدفعون المال في الآجل بعد شهر شهرين هكذا. فكان يقول لصبيانه أي خدامه أي الذين يعملون معه الموظفون، كان يقول لصبيانه: إذا أتيتم معسرا، إذا ذهبتم تأخذون أموالا من الناس ثم وجدتم معسرا لا يستطيع السداد ولا الوفاء بالدين، فتجاوزوا عنه، أن يعفو عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا، عسى الله أن يعفو عنا
القيامة قال رسول الله فتجاوز الله عنه أي عفى الله عنه. من يعفو عن الناس يعفو الله عنه، من يغفر الله عز وجل له. أيها الناس نحن أخوة. نعم. Cara yang kedua untuk memudahkan seorang yang muksir, orang yang terlilit hutang, orang yang punya hutang. Kalau yang pertama tadi memberikan penundaan, yang kedua adalah memaafkan hutang tersebut. Memaafkan hutang tersebut. Misalkan kita datang kepada orang yang hutang kepada kita, kemudian kita katakan, "Mas, pun wancinya bayar hutang." Kemudian orang tersebut mengatakan, "Saya belas gak punya uang." Lalu kita lihat orang ini jujur, gak ada yang dia tutupi. Kemudian kita katakan, "Ya sudahlah Mas, hutang tersebut saya maafkan. Saya hitung sudah lunas atau impas, sudah lunas. Sudah jenengan gak usah bayar kepada saya lagi. Saya melakukan ini karena saya ingin bertaqarrub, mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Perlu diketahui ini ibadah. Merelakan hutang itu adalah ibadah. Ada sebuah kisah Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang maknanya kurang lebih, zaman dahulu ada orang kaya yang suka ngutangi barang-barang. Dia adalah seorang tajir. Tajir itu bisa orang kaya, bisa pedagang, suka ngasih utang. Kemudian dia punya pegawai atau punya budak. Dia katakan kepada budaknya, "Wahai budakku, jika kamu menagih kepada orang yang kelihatannya dia muksir, dia tidak mampu untuk membayar, maka lewatilah, maafkanlah, biarkanlah dia tidak membayar. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni kita, memaafkan kita." Maka Rasulullah SAW memberikan komentar, "Maka dengan itu Allah ampuni si pedagang ini tadi." Maka kita bisa lihat bagaimana ada dua cara dalam memberikan kemudahan orang yang terlilit hutang. Pertama ditunda, yang kedua dimaafkan sama sekali, dianggap sudah lunas. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah." Satara yani akhfa. والإخفاء لا يكون إلا عن شيء قد وقع، لا يكون إلا لشيء قد وقع. بمعنى إذا وقع أخوك في معصية وقد ستره الله، إياك أن تفضح، إياك أن تكشف سره وذنبه. يعني كأنك تمر في الطريق فوجدت أختا أو أخا على معصية، هنا يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أولا. ثانيا الستر، الإخفاء، لا تخبر أحدا. وهذا هو معنى ومن ستر مسلما، أي ستر عيب أخيه وأخفاه عن أعين الناس، أخفى العيب عن أعين الناس، ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. Kemudian lanjutan hadis tadi, Nabi mengatakan, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Yang namanya sataro di sini yaitu adalah menyembunyikan. Menutupi aib muslim adalah menyembunyikannya. Yang namanya menyembunyikan adalah dari sesuatu yang sudah terjadi. Sampun kedadian baru kita sembunyikan. Kalau belum kejadian kita nggak bisa menyembunyikan sesuatu yang telah terjadi.
Maka ketika kita melihat ada saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin, kok jatuh dalam perbuatan maksiat, dia bermaksiat dan kita tahu, maka tugas kita yaitu adalah jangan kita ungkap, jangan kita singkap, jangan kita ceritakan dosa maksiat tersebut kepada khalayak umum. Ketika kita melihat kemaksiatan, tugas kita yang pertama, wajib bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita cegah, Mas, gak boleh kayak gitu, ini dosa. Mbak, gak boleh seperti itu, ini dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, kita yang tahu bahwasanya dia melakukan perbuatan dosa, kita harus menyembunyikan. Kita tidak boleh memberikan atau menyingkapnya kepada orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi di atas. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, menutup kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh saudaranya se-Islam, Allah akan tutupi aib dia. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Kulluna ashabul dhunub. Kulluna. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati khata'. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الكل يخطئ والكل عنده ذنوب ولكن الله عز وجل يسترنا. فمن ستره الله فليستر أخاه ومن يفضح أخاه ويكشف سره يفضحه الله في الدنيا والآخرة. في يوم القيامة يوم تبلى السرائر فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم القيامة يوم فضيحة، يوم الكشف، يوم العلانية، الحساب أمام الملائكة والجن والإنس والطير. الكل يسمع، الكل يرى، ولكن الله يستر من كان يستر إخوته أو يستر إخوته، ولكن الله يستر من يستر إخوته، ولكن الله عز وجل يحافظ عليك لأنك لم تقع في الغيبة ولا النميمة ولم تقل أن فلان زنت وفلان زنى وفلان فعل وفلان فعلت. ابتعدت عن قول الإفك والفتنة والغيبة، فكان الجزاء من جنس العمل. ومن ستره الله ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, perlu diketahui bahwasanya setiap diri kita ini adalah pendosa. Setiap diri kita ini adalah pendosa. Kok bisa begitu? Iya, Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia adalah tukang dosa. Kemudian di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian semua wahai manusia melakukan kesalahan dosa di siang dan malam hari. Tidak ada di antara kita pasti pernah melakukan dosa, bahkan sering. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan-kesalahan kita. Maka siapa yang ingin ditutupi oleh Allah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, Allah tutupi nanti di hari kiamat, maka hendaknya
dia menutupi dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Di hari kiamat nanti adalah hari yang yaumatu belas sarair, semua rahasia akan disingkap. Wa hussila ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati manusia akan dipaparkan. Semua akan dibentangkan dan diperlihatkan. Semua akan disingkap, dihisab di hadapan seluruh para makhluk. Manusia akan menyaksikannya, malaikat menyaksikannya, burung-burung semuanya akan menjadi saksi. Maka barang siapa yang menutup aib yang dilakukan oleh orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aib tersebut ketika harus disingkapkan di hadapan para makhluknya. Allah menutupi dosa kita ketika kita tidak ghibah, kita tidak ngomongin orang lain, boten glendengi, boten ngerasani. Allah akan tutupi dosa kita ketika kita tidak menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, apalagi sampai tuduhan berzina dan seterusnya. Allah akan tutupi kita. Maka balasan sesuai dengan amal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعاون، المساعدة، المساندة، الوقوف مع بعضنا البعض لقضاء الحاجات، كشف الكروبات. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. تعاون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كنت بجوار أخيك اليوم اعلم أن الله معك في الآخرة ولن يتركك أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عند حاجة أخيه تبرع له مصيبة، كرب، شدة، ألم، ضياع المال، وفاة أحد الأقارب له عنده حزن لميت، ذهبت إليه مسرعا فوقفت بجواره ونظرت إلى حاجته وضربت معه حتى أسعدته. من كان عند حاجة أخيه كان الله عند حاجته. عندما نكون في أزمة، في مصيبة، في كرب شديد، ونريد النجاة ونريد السعادة ونريد كشف الهم، فإن الله يكون عند حاجتك يذهب عنك الضر والأذى. الله عز وجل يدخل السعادة في قلبك والطمأنينة والسكينة والرضا. نعم. Kemudian lanjutan hadis tersebut, wallahu fi auni akhihi, wallahu fi auni abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selagi si hamba tersebut mau memberikan pertolongan kepada saudaranya, saudara seiman, saudara seislam. Kita membantu orang lain ketika mereka butuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian bantu membantu, tolong menolong di atas ketakwaan dan di atas kebaikan. Allah memerintahkan hal tersebut. Maka kita bantu orang lain sekarang ini, ketika di dunia ini. Allah nanti akan bantu kita. Kapan? Ketika di dunia dan di akhirat. Itu sudah merupakan rumus pasti. Orang yang mau bantu orang lain, Allah akan mudahkan, Allah akan bantu dia. Di mana? Tidak hanya di akhirat kelak, bahkan di dunia sekarang ini. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis,
Man kana 'inda hajati akhihi kana Allahu 'inda hajatihi. Barang siapa yang senantiasa berusaha untuk membantu memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, ketika saudaranya butuh, maka Allah akan senantiasa membantu memenuhi kebutuhan dan hajatnya. Ini sebuah rumus pasti. Kalau kita mau bantu orang lain, Allah yang akan bantu kita, bukan orang lain yang bantu kita. Allah akan bantu kita dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang bersedih, orang yang butuh, orang yang merasakan kesusahan, kita bantu. Kita ingin bahagia, maka carilah kebahagiaan tersebut dengan cara membantu orang lain. Kita bahagia dengan membantu orang lain. Dengan hal itu kita akan mendapatkan tumakninah, ketenangan, sakinah, dan juga ketentraman di dalam hidup kita. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم يعني كلكم واحد. تعاملوا وتعاشروا كالرجل الواحد، لا فرق بينكم. فالرابط الذي بينكم هو رابط الأخوة في الله. إنما المؤمنون إخوة. نعم. Nabi kita SAW mengatakan kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Maka seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Kita itu sama, kita itu satu. Saling tolong menolong seperti satu orang, seperti satu tubuh yang sama. Ikatan kita adalah ikatan keimanan. Ikatan kita adalah ikatan keimanan. Nah, المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أي لا يتعدى على حقوقه. قال رسول الله الظلم ظلمات يوم القيامة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فتعجب الصحابة وقال يا رسول الله ننصره مظلوما، أي عندما يكون مظلوما، فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فاحذروا أن تظلموا إخوانكم أو أن تأخذوا حقوقهم. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, maka tidak boleh menzalimi, tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas yang bisa merusak hak muslim yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman ini adalah kegelapan, akan menjadi kegelapan di hari kiamat kelak. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW juga menyampaikan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik ketika dia melakukan kezaliman, sedang melakukan kezaliman atau sedang dizalimi. Orang yang lagi menzalimi orang lain kita tolong. Orang yang dizalimi juga kita tolong. Maka para sahabat bertanya, "Loh, kalau yang dizalimi kita paham wahai Rasulullah, kita harus tolong. Bagaimana dengan orang yang menzalimi? Ngapain kita tolong?" Maka Nabi SAW mengatakan tamna'uhu anidz zulmi. Cegahlah dia dari kezaliman tersebut. Ini bentuk pertolongan kita kepada orang yang sedang berbuat zalim. Dengan kita mencegah dari kezaliman yang sedang dia kerjakan, maka kita telah mencegah dia, menolong dia agar tidak, yaitu terjerembab masuk ke dalam kegelapan di hari kiamat kelak. La yaqdimu wa la yahduru. Ma ma'na al-khudlan?
فلم يقدم لهم أحد دواء ولا طعام ولا سلاح، وهذا هو الخذلان الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقوق المسلم على المسلم النصرة والتأييد والإغاثة له عند الحاجة. Kemudian Nabi SAW mengatakan la yakhdhuluhu, seorang muslim tidak boleh yaitu melakukan khudlan. Khudlan maknanya adalah tidak memberikan pertolongan kepada mereka ketika mereka butuh dan meminta pertolongan. Ini tidak boleh. Kalau ada orang datang kepada kita kemudian memohon pertolongan kepada kita, harus kita tolong. Karena kalau tidak, berarti kita telah meremehkan dia, membuat atau melakukan khudlan, perendahan terhadap dia dengan cara tidak memberikan pertolongan kepadanya. Kita lihat sekarang di negeri Palestina, saudara-saudara kita di sana, mereka butuh pertolongan, mereka butuh obat-obatan, butuh makanan. Maka wajib bagi kita untuk memberikan bantuan untuk mereka. Hak saudara muslim adalah saling membantu muslim yang lainnya. ولا يكذبه أي لا يخبره ولا يحدثه بحديث كذب، أي عندما يتحدث مع أخيه أن يتحدث بصدق، لأن من صفات النفاق وأهل النفاق وإذا حدث كذب. أما نحن أهل الإيمان وليس النفاق، فلا بد أن نكون صادقين. Kemudian berikutnya, seorang muslim di antara hak muslim yang lainnya adalah tidak mendustakannya. Maksudnya adalah tidak mengabarkan kepada saudaranya se-Islam dengan suatu kebohongan. Harus jujur. Ketika kita berbicara dengan sesama saudara kita se-Islam harus jujur. Tidak boleh kita dusta kepadanya. Karena dusta merupakan sifatnya orang-orang munafik. Dusta adalah sifatnya orang-orang munafik. Ketika mereka bicara dengan kedustaan. Sedangkan kita adalah seorang mukmin, dan seorang mukmin itu tidak berdusta. ولا يحقره أي لا يتكبر عليه ويستصغره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه 3 مرات. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم إن أفضلكم إن أحسنكم عند الله بالتقوى، ليس باللون ولا باللغة ولا بالكبير والصغير الغني والفقير الرجل والمرأة الكل سواء. التمييز يكون بالتقوى، فلا يجوز للغني أن يتكبر على فقير، لا يجوز للقوي أن يستصغر الضعيف، لا يجوز للرجل أن يتعدى على حقوق المرأة، لا يجوز للزوج أن يعذب زوجته أو أن يعمل على إهانة زوجته، لأن لها حقوق ولك حقوق، فلا بد أن تراعي الله فيها، لأنك تزوجتها بكلمة الله، فلا بد أن تعاملها بما يرضي الله. نعم. Kemudian berikutnya, seorang muslim tidak boleh merendahkan muslim yang lainnya. Tidak boleh merasa besar atas orang lain, meremehkan orang lain.
Karena yang namanya ketakwaan itu letaknya adalah di dalam hati. Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di dalam hati, dan beliau mengisyaratkan ke arah dada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah agar saling ta'aruf, agar saling mengenal, mengetahui ini dari jenis ini, dari jenis itu. Kemudian Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang paling afdal di sisi Allah di antara kita semua adalah orang yang paling bertakwa. Maka perbedaan itu bukan dengan ras. Ini ras kulit putih, ini kulit hitam. Bukan dengan bahasa, bukan dengan usia, bukan dengan yang lainnya. Semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Sehingga seseorang tidak boleh merendahkan orang lain. Seseorang tidak boleh merendahkan orang miskin, merendahkan orang lemah, merendahkan hak-hak wanita. Seorang suami tidak boleh menyusahkan istrinya yang mungkin istrinya tersebut lemah. Para istri mereka memiliki hak yang harus kita perhatikan, karena kita menikahi istri-istri kita dengan kalimat Allah. Kita menikahi istri kita dengan kalimatullah. ثم قال بحسب امرئ من الشر يعني كفاه اسم بحسب امرئ من الشر أي كفى هذا الرجل إثما أن يحقر أخاه أي من أشد الذنوب ومن أشر الأعمال أن يحقر المسلم أخاه المسلم. نعم. Kemudian Nabi menyebutkan bihasabi mri'in bihasbi mri'in minasyarr ayahqira akhahu al-muslim. Cukup bagi seorang berupa keburukan untuknya ketika dia merendahkan orang lain sesama muslim. Cukup menjadi sebuah keburukan bagi seseorang ketika orang tersebut meremehkan, merendahkan saudaranya seislam. Maka hal ini, merendahkan orang lain sesama muslim, merupakan di antara dosa yang bahayanya, yang sangat berbahaya. Merendahkan sesama muslim dosanya sangat bahaya. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أي لا يجوز للمسلم أن يتعدى على أخيه المسلم فلا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله أو التعدي على سمعته وشرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في يوم عرفة في الحج قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. Kemudian berikutnya Nabi SAW menyebutkan kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu hukumnya haram. Tidak boleh melewati batas sehingga haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Sehingga seorang muslim tidak boleh melampaui batas sehingga dia membunuh muslim yang lain, tidak boleh. Atau mengambil harta seorang muslim yang lain, tidak boleh. Atau yaitu merusak kehormatan seorang muslim yang lain. Ini semuanya tidak boleh. Nabi SAW berpesan di khutbah beliau di haji terakhir yang beliau laksanakan, yaitu haji wada.
Beliau berpesan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, maksudnya adalah jiwa, nyawa, itu hukumnya haram. Gak boleh kita membunuh orang lain. Kemudian harta kalian juga haram, kehormatan kalian adalah haram. Tidak boleh kita melakukan perbuatan yang bisa membunuh orang lain, atau merusak atau menghilangkan harta orang lain, atau merusak kehormatan orang lain. Semuanya haram. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, sebagaimana haramnya hari kalian ini, Haji Wada. Beliau berkhutbah di Arafah, tanggal 9 Arafah. Hukumnya haram. Waktu-waktu yang sangat yaitu sakral. Kemudian sebagaimana haramnya yaitu negeri kalian ini, yaitu negeri Mekah. Orang tidak boleh melakukan kriminalitas di Mekah. Begitu pula di luar Mekah, kita tidak boleh mengganggu saudara kita dalam 3 hal tersebut. Dan sebagaimana haramnya bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, ya kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Nah. ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا فيكم وجزاكم الله خيرا. Terima kasih. شكر الله لكم وشكر الله لأخينا فضيلة الشيخ المدني. بارك الله على هذه ترجمة بحوث ممتازة إن شاء الله. Beliau menyampaikan barangkali ini dulu yang bisa disampaikan. Beliau berterima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda semua telah berkenan hadir di majelis kita ini. Naftah majalil as'ilah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Monggo. Hal yas'al mubasyarah? هو يريد يرفع يده ويسأل مباشرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tadi disampaikan jika kita membantu ataupun menolong saudara mukmin di dalam kesulitan, nantinya akan diringankan bebannya di hari kiamat. Yang saya tanyakan, apabila dalam membantu itu pilih kasih. Jadi kalau yang tidak dikasih, tidak dibantu, itu apakah itu akan mendapat keringanan di hari kiamat? Yang terima kasih. تفضل شيخ. تجيب. يقول بعضنا إذا يعني يساوي مساعدة ما يساعد كلهم، يعني يفرق، بعضهم يساعدهم بعضهم ما يساعد. يعني مثلا عندنا جمعيات كثيرة، جمعيات يعني هذه من جمعيات واحد، وهذه من جمعيات ثاني ما يساعد للثاني، فقط لواحد كذا، يعني يفرق، يعني ما يجعل المساعدة للعام كذا. هو يستحق أن يكون هناك تنسيق بين الجمعيات لكي نكفل كل الناس. إذا كان هناك تنسيق بين الجمعيات، أنت تنفق على هذه المجموعة وأنا أنفق على هذه المجموعة بحيث يتم الإنفاق على الجميع، هذا جيد. أما إذا كان هناك تفريط بحيث يتركون البعض بلا كفاءة وبلا تعاون وبلا مساعدة، فهذا غير جيد. نريد التنسيق بين الجمعيات حتى لا نترك فقيرا إلا وقد أعطيناه، أو مريضا إلا وقد أعطيناه. المشكلة يعني بعضهم يساعد على حسب أسمائهم في الجمعيات. ما نقول في الجمعيات لا، لكن هل يعني ينال هذا الأجر وهو لا يعني يجعل ماذا؟ لا يجعل المساعدة
likulli wahid. Yani bas ana urid min jiha huna ana usa'id wa huna ana la usa'id kida. Yani ala hasabi yani al-muyul. أنا معي 1,000,000 روبية لا أستطيع أن أعطي 10 فقط وعندي 10 أسنان هل أعطي 10 التي عندي أم أترك الذين عندي وأذهب إلى غيرهم؟ المال قليل والمال يعطي فئة من الناس ولكن إذا تم التنسيق أنا أعطي 10 وأنت 10 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 10 سوف ننظر إلى كل القرية ولكن أنا لا أستطيع أن أعطي كل القرية هذا صعب لابد من التنسيق. Kurang lebih jawabannya, jika memang itu dibutuhkan, artinya memang kemampuan kita untuk membantu itu terbatas, sehingga kita harus memilih, tidak bisa memberikan bantuan untuk seluruhnya, maka ini insya Allah tidak masalah. Karena kemampuan kita, misalkan kita cuma punya uang 1 juta, ya ini nggak mungkin kita bagi untuk seluruh orang yang kurang mampu. Artinya kita akan bagi sesuai dengan porsinya, kurang lebih seperti itu. Ini ada soal yang pertama, bagaimana hukum jika urusan kita dimudahkan oleh orang-orang non-muslim, sedangkan saudara kita yang seiman diam saja. Idza kana al-umur as-sa'bah lada al-muslimin, yani yusa'iduhum ghairul muslimin. Taib indana fil khalf ini fi kanisah. Ra'aitaha? Lisa. Taib. Ba'dul madha? Tansir, ahlu tansir, misionaris ja'u wa yusa'iduhum amma al-muslimun ba'duhum yani sakitin ma yusa'idu la syai'. Fa kaifa mawqifuna? النبي صلى الله عليه وسلم ربط جعل ندع هذا معنى ربط بين الفقر والكفر كلما اشتد الكفر وكلما اشتد الفقر على الناس زاد الكفر بالله كلما اشتد الفقر زاد الكفر بمعنى إذا كان هذا إنسان مسلم فقير فإنه يسخط على المسلمين يقول هناك أهل الإسلام مسلمون مثلي أغنياء لا يعطون شيء ثم يأتي غير المسلم فيعطيه المال فبسبب فقره يبيع دينه ولذلك يجب علينا كمسلمين ألا نترك فقيرا إلا وقد أعطيناه لأننا تركنا للمسلم فقيرا سيكون من السهل أن يترك الإسلام ويدخل دينا آخر. احذروا أن تجعلوا غير المسلمين يطعمون المسلمين. احذروا أن تجعل فقيرا محتاجا إلى غير المسلمين لأنهم يدعونهم إلى الإيمان بغير الله الردة وهذا لا نريده بالتأكيد. Nabi SAW beliau mengaitkan antara fakir dengan kafir. Fakir dengan kafir. Beliau mengaitkan keduanya. Maka dalam kasus semacam ini, jika kita jumpai seorang muslim yang fakir, tugas kita harus membantu dia. Kenapa? Karena kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Jangan sampai kita tidak respect, kita tidak tanggap, sehingga datanglah orang-orang non-muslim yang membantu saudara muslim kita yang fakir. Maka dari sini jangan tinggalkan saudara-saudara kita yang masih fakir. Kita berikan santunan, jangan kita tinggalkan. Jangan sampai mereka merengek-rengek dan meminta kepada orang-orang non-muslim, sehingga nantinya mereka menjual agamanya. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh cuek bebek. Tidak boleh cuek bebek, harus peduli. Harus peduli. Jangan sampai mereka menjual agamanya hanya untuk kebutuhan makan, hanya untuk sesuap nasi atau untuk biaya anaknya sekolah dan seterusnya. Ya, beliau memberikan peringatan ihdaru, ya, hati-hati.
Jangan sampai lengah sehingga saudara kita seiman mereka menjual agamanya hanya karena kefakirannya. Kemudian soal berikutnya, bagaimana solusi terbaik bagi suami istri yang sedang cekcok? Cekcok bahasa Arabnya napa niki? Saling menyalahkan satu sama lain. Suami meninggalkan istri dan anak istri tidak mau si suami untuk jenguk anak. Istri membangkang dengan sang suami tidak mau minta maaf. Semoga Allah memperbaiki urusannya. Hunaka qadiyah baina qadiyah zawjiyah. الزوج يترك زوجته وأولاده وبالعكس الزوجة يعني ما تريد مسامحة، يعني ما تترك عفو وكذا. كلاهما فيهما قسوة. فهمت السؤال إن شاء الله؟ المطلوب كيف الحل هذه القضية؟ إذا حدث خصام بين الزوج والزوجة لابد من تدخل للصلح من حكماء يحبون الصلح من جانب الزوجة ومن جانب الزوج. قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إن الرجل الذي دخل حكيما ويحب الإصلاح سيوفق الله بينهم. أما إذا كان غير ذلك فإن الفساد سينتشر ونقل الكلام سينتشر. أقول للزوجين: احذروا نشر أسرار الأسرة. لا تقولي زوجي يفعل كذا وكذا وكذا تكشف سرها، لأن الناس يحبون ذلك. وأقول للزوج: احذر أن تسيء إلى زوجتك حتى وإن حدث طلاق، حتى وإن حدث خلاف، لأنها ستظل أما لأولادك إذا أسأت إلى شرفها وعرضها وأمانتها، فإن أولادك سوف يعيرون بها. وكذلك الزوجة إذا أساءت إلى زوجها بسبب الخلافات فإن أولادك سوف يعرضون للسب بسبب والدهم مدى الحياة. دخلتم بكلمة الله، تزوجتم بكلمة الله، فلا بد أن تراعي الحقوق. ولا فرق بين الزوج والزوجة، فلا نريد الكبر ولا نريد التعالي ولا نريد الظلم. حافظي على أسرتك، حافظي على بيتك وزوجك. تعلمون ما هو أعظم انتصار للشيطان؟ ما هو أعظم انتصار للشيطان؟ إنه حدوث الخلاف بين الأسرة. الشيطان يأتي في نهاية اليوم يجمع جنوده وينظر يقول: ماذا فعلت أنت اليوم؟ يقول: جعلت ويكذب. يقول: لست من الفائزين. جعلت هذا يضرب هذا، يقول: لست من الفائزين. حتى يأتي أحدهم فيقول: لقد فرقت بين الزوج وزوجه، فرقت بين الزوجين. فيقول: أنت لها، أنت الفائز بالجائزة الكبرى. تعلمون لما؟ لأن التفريق بين الزوجين ضياع للأسرة، ضياع للأبناء، سيكون سببا للفسوق والفجور، وبهذا يفسد المجتمع وتفسد الأمة
بسبب كثرة الطلاق والخلافات. أقول لهما: هل تعتقدون أنه لا يوجد خلاف بين الزوجات، بين الزوج وزوجه؟ هل هناك أسرة ليس فيها خلاف؟ هل تعتقد أو هل تظن، هل تتوقع أنه لا يوجد هناك خلاف بين الرجل وزوجه؟ كل الدنيا هكذا، كل الأسر فيها مشاكل، ولكن الحكيم والحكيمة من تصبر فتحتسب وتراعي زوجها وبيتها وأولادها وتحافظ عليه حتى تدخل الجنة. Oke, kurang lebih jawabannya, jika ada problem antara suami istri, maka harus ada dua orang hakim. Dua orang hakim ini tidak harus Pak Hakim yang ada di kejaksaan. Maksudnya adalah dua orang yang bijaksana, yang didatangkan satu dari pihak istri dan satu dari pihak suami. Masing-masing dari keduanya menginginkan islah. Islah niku perbaikan. Semuanya ingin perbaikan antara suami istri ini. Allah mengatakan in urida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika yang diinginkan adalah islah, maka Allah akan memberikan taufik untuk keduanya. Maka harus didatangkan dua orang yang bijak yang memang ingin islah, mendamaikan antara suami istri ini. Kemudian tapi jika tidak, maka keburukan akan terjadi. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jangan sampai ketika kita terjadi cekcok rumah tangga antara suami dengan istri, jangan sampai menyebar rahasia keluarga. Kenapa demikian? Karena manusia suka hal itu. Suka hal itu. Snack yang paling renyah di kalangan manusia adalah apa yang terjadi antara suami istri. Dan suami istri harus saling menjaga. Bahkan sampai pun kalau sudah terjadi talak. Talak ini apa? Perceraian. Oh tak pegat nduk. Maka harus saling menjaga. Jangan disebar. Nanti bapaknya sambil nongkrong di angkringan atau ronda kemudian cerita. Lah ini tetangganya sudah siap-siap wis tak bojo sesuk. Sudah bubar. Maka jangan sampai bocor. Kenapa demikian? Nanti akan menjadi korban generasinya, itu anak-anaknya. Sehingga ketika kita menikah dengan kalimat Allah. Kita menikahi wanita dinikahi oleh suaminya dengan kalimat Allah. Sehingga harus menjaga haknya masing-masing. Tidak boleh saling mendolimi satu sama lainnya. Maka kita harus menjaga hubungan keluarga. Ya, jagalah hubungan keluarga Anda. Kemudian ada sebuah hadis yang disebutkan di dalamnya bahwasanya setan, yaitu iblis, pandegonya setan, mereka mengumpulkan anak buahnya, kemudian mengabsen hasil apa, kerjaan apa yang telah kalian lakukan wahai para anak buah. Ada yang mengatakan saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah ini. Maka sang iblis mengatakan belum, urung opo-opo, alah gur kaya ngono. Maka ada satu yang mengatakan saya berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya, membuat keduanya cekcok kemudian cerai. Maka iblis mengatakan, nah ini nih baru, ini pemenang kita hari ini. Sehingga apa? Tujuan di antara tujuan terbesar iblis adalah memisahkan antara suami dengan istrinya. Tujuan terbesar iblis adalah memisahkan antara suami dan istrinya. Oleh karena itu, apa ada rumah tangga yang bebas dari khilaf, bebas dari problematika masalah? Wonten apa mboten? Wonten apa mboten kula hadiah ini? Mboten wonten. Bahkan keluarga, bahkan rumah tangga Nabi ada khilaf. Bahkan keluarga Nabi ada khilaf, ada percecokan. Maka gak ada yang sempurna, pasti ada khilaf.
Terus tugas kita gimana? Tugas kita adalah memaafkan dan meredamkannya. Kita memikirkan masa depan anak-anak, masa depan generasi penerus kita. Sehingga kita berusaha untuk menjaga keluarga, anak, dan juga nasib masa depan mereka. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa saya pahami dari jawaban beliau. Ada pertanyaan yang lain? Nggih. Nggih. ويقول عندنا من يصلي واجب ويصلي سنة يحافظ على الواجبات والسنن لكن عنده يعني لسان غير جيد يعني ما زال يسوق ويتكلم غير جيد فهل عنده خطأ في عبادته يعني نصيحة توجيه له. Alhamdulillah Rasulullah أقول الذي يقع في الغيبة والنميمة والسب والشتم نقول له هل تعلم من المفلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة يوما فقال لهم أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة الذي ليس لديه درهم ولا دينار لا يملك مالا هذا هو المفلس. قال لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام يأتي بحسنات مثل الجبال ولكنه سب هذا ووقع في عرض هذا وقع في الغيبة والنميمة فيأتي وظلم هذا فيأتي هذا يأخذ من حسناته يقول أنت كنت بسب في الدنيا فيأخذ من حسناته ثم يأتي آخر يقول أنت وقعت في عرضي في الغيبة ثم يأتي آخر فيقول أنت ظلمتني ويأتي آخر يقول أنت تكلمت عني بسوء فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى عنده شيء. لو أحد الناس له مظلمة عندك يقول أريد من حسناتي يا رب فيقول يا رب ليس عندي حسنات ماذا أفعل؟ فيأمر الله عز وجل أن يأخذ من سيئات من ظلمه. هذا هو المفلس الذي لا يملك حسنات يوم القيامة بسبب الغيبة والنميمة. جاء رجل امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أن هناك امرأة تصوم الليل تصوم النهار وتطيق الليل غير أنها تؤذي جيرانها أهي في الجنة أم في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار بسبب سوء الأخلاق. فاحذروا أن تضيعوا صلاتكم وصيامكم وذكركم بسبب الغيبة والنميمة والسب واللعن والطعن فإن الغيبة تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, Atadruna man al-muflis? Siapakah orang yang muflis? Muflis niku bangkrut, rugi. Kata para sahabat, al-muflisu indana man la malalahu. Menurut kami orang muflis, orang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya harta, habis-habisan. Kata Nabi SAW, bukan itu. Orang muflis itu adalah orang yang
ya'ti bil hasanat. Dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dia sholat, dia puasa, dia haji bahkan dan seterusnya. Akan tetapi di akhirat kelak dia tidak mendapatkan apa-apa. Disebabkan karena ketika di dunia dia telah mencela ini, dia telah meremehkan ini, dia telah mendolimi ini dan seterusnya. Di dunia dia ngos-ngosan beribadah, tetapi di akhirat gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia bareng ibadah tersebut dengan kezaliman kepada saudaranya se-Islam. Di tempat yang lain, Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita yang menjaga sholat. Dia juga menjaga puasa. Tetapi si wanita ini suka mengganggu tetangganya. Apakah wanita ini adalah seorang penghuni surga? Maka Nabi mengatakan tidak, dia adalah penghuni neraka. Padahal dia orang yang menjaga sholatnya. Maka dia harus menanggung yaitu azab disebabkan karena keburukan yang dia lakukan. Sehingga jangan sampai amalan yang telah kita usahakan sia-sia disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang rusak tadi, disebabkan karena kezaliman, karena ghibah, karena namimah dan seterusnya. Di akhirat kelak orang yang melakukan yaitu kezaliman, maka amalan-amalan baiknya akan diambil untuk diberikan kepada orang yang terzalimi. Jadi kalau kalau ada orang ghibai orang lain, maka orang yang ghibai ini kebaikannya, pahalanya akan dikasih ke orang yang dighibai. Sampai apa? Sampai habis. Sehingga kalau sudah habis, gak punya kebaikan lagi, maka dibalik. Keburukan orang yang terzalimi tadi, orang yang dighibai, digelendingi dan seterusnya, akan dikasih kepada pelakunya. Sampai akhirnya dia tidak mendapatkan kecuali kerugian. Wal'iyadu billahi min dzalik. Maka wasiat dari beliau, janganlah kita menyia-nyiakan amal ibadah kita, amal kebaikan kita dengan perbuatan yang berupa merugikan orang lain, mengejek dan seterusnya. Marilah kita jaga lisan kita. Wallahu taala a'lamu bishawab. Barangkali ini yang bisa disampaikan oleh beliau. Mohon maaf kiranya ada kekurangan dan kesalahan dari saya secara pribadi di dalam menerjemahkan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita renungkan, bisa kita amalkan, sehingga bisa kita gunakan sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.